जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज जानुआरी 13 तारिख सोमवार 10टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे नजर पकाइबा। आपणको भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव में करेंगे। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर पालगदारे मामू भणजा जलिଯିवा घटना 4 लाख लेखाएं सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। बौद्ध जिला सदर ब्लक मुंडीपदर पंचायत बलाकीरा गाँव में शनिवार घटी हृदय विदारक घटना। पालगदा निआरे जीवंता जली जाइछन्ति 2 नाबालक। मृतक हेले बलाकीरा गाँवर सुबल भोईଙ୍କ पुओ कृष्णा और हरभंगा ब्लक बसंत बाहाल गाँवर संजीत उर्मा पुओ कृष्णा। उभय संपर्क में मामू भणजा। एभली अघटन समग्र गाँ स्तब्ध हो जाइछि। बाउंशुली पुलिस मृतदेह जबत कर तदंत आरंभ करिछि। एही घटनारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर दुख प्रकाश करिसेंति। मृतकंक परिवार पई 4 लाख लेखाएं सहायता राशि घोषणा करिसेंति। मृतकंक आत्मार सद्गति कामना करिवा सह परिवार को समवेदना जणाइसेंति मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर अत्याधुनिक बस रे 4 सहरु अयोध्या गले तीर्थयात्री। उत्तर प्रदेशर प्रयागराज रे हेबाकु थिबा महाकुंभ मेला पई 4टी सहरु अयोध्या को यात्रा करिछि अत्याधुनिक बस। ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम पक्षरु एही बस सेवा जगाई दिया जाइछि। पुरी सहित संबलपुर भवानीपाटना और ब्रह्मपुर सहरु 2टी लेखाए बस पर्यायक्रमे अयोध्या अभिमुखे यात्रा करिछि। एथिरे महिला यात्रींक पई 50% रिहाती रही। प्रथम पर्याय राज्यर 4टी सहरु 8टी बस अयोध्या अभिमुखे यात्रा करिछि। टिकेट मूल्य 6,846 टंका रहिथिबा बेले सर्वनिम्न 5,896 टंका रहिछि। यात्री मानक रहिबा खाइबार व्यवस्था ओएसआरटीसी पक्षरु करा जाइछि। परवर्ती खबर दुर्घटनाग्रस्त को हस्पिटाल नेले मिलिबो 25,000। देश में सड़क और जातीय राजपथ नेटवर्क बढ़िबारे लागिछि। अनुरूप भाव सड़क दुर्घटना मध्य दिनकू दिन बढ़ी बढ़ी चली। सड़क दुर्घटना वर्षकू जेतिकी लोकंक मृत्यु घटुछि ताहा कोरोना महामारी कौनसी दंगा किंबा युद्ध समय मृत्यु संख्या ठारू मध्य अधिक। भारत में दैनिक 474 जन लोकंकर सड़क दुर्घटना रे जीवन जाउछि। गत वर्ष अर्थात 2024 मसीह सड़क दुर्घटना 80,000 लोकंक मृत्यु होइछि। सेथि मध्यरु 18 ରୁ 34 वर्ष वयस्कों संख्या 66% रही। तेबे सबुठु उद्वेगर विषय होउछि 80,000 मृतकों मध्यरु 50,000 एभली लोक रहिछन्ति जदि सेमानंको सठिक समय हस्पिटाल रे पहुंचा जाई परिथांता तेबे सेमानंको जीवन रक्षा करा जाई परिथांता बोली कहिसंती केंद्र सड़क परिवहन और जातीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। एही सड़क दुर्घटना जनित अकाल मृत्यु को रोकिबा लागि तांको मंत्रालय गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछि। एणिकी दुर्घटनाग्रस्त आहतों को उद्धार कर हस्पिटाल पठाउता व्यक्ति को केंद्र सरकार 25,000 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान करने को निष्पत्ति नेइछन्ति। परवर्ती खबर बाइक को धक्का देला कुकुड़ा बोझाई भ्यान दंपति मृत। बाइक दुर्घटन में दंपति मृत। एभली एक दुर्घटना देखा मिली करंजिया 53 नंबर राज्य राजपथ केन्दुमुंडी जंगल पाखरे। धक्का देला भ्यान बाइक रे जाउथवा दंपति को एक कुकुड़ा बोझाई भ्यान धक्का देइतिला। फल घटनास्थल में उभयंक मृत्यु घटितिला। एने स्थानीय अंचल में चापा उत्तेजना देखा देइतिला। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची लोकों को बुझासुझा करथिले। एही मामला रे पुलिस रो अधिक तदंत जारी रही। परवर्ती खबर आज जनसाधारण खोलिबो राजभवन उद्यान। आज 22 तारिख पर्यंत जनसाधारण खोलिबो राजभवन उद्यान। एही दिन मानकरे जेकोसी व्यक्ति मागणारे राजभवन उद्यान परिदर्शन करी एहार सौंदर्य उपभोग करि परिबे। हेले एथिपई सेमानकु केवल ऑनलाइन रे निजर निःशुल्क पंजीकरण करिवाकु पड़िबो। लोकमाने ओडिशा राजभवन वेबसाइट किंबा आप माध्यम रे पंजीकरण करि परिबे। पंजीकरण कराई जाइथिबा साधारण जनता अपराह्न 2:30 रु संध्या 5टा पर्यंत राजभवन उद्यान परिदर्शन करिपारिबे। सेहीपरि स्कूल छात्र छात्री माने सकाळ 8:30 रु 10टा मध्यरे सेमानक स्कूल शिक्षक किंबा कर्मचारी तत्वावधान रे स्कूल पोशाक किंबा परिचय पत्र सहित परिदर्शन करिपारिबे। खबर कुंभमेला 7टी स्वतंत्र ट्रेन घोषणा कला पूर्वतट रेलपथ। पूर्वतट रेलपथ पक्षर कुंभमेला 7टी स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करिवो बोली घोषणा करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ पक्षर दिया जायथिबा सूचना अनुसार भुवनेश्वर तुंदुला भुवनेश्वर कुंभमेला स्वतंत्र ट्रेन खोर्धा कटक जाजपुर केन्दुझर जिला दे जीव। सेहीपरि पुरी तुंदुला पुरी स्वतंत्र ट्रेन पुरी खोर्धा कटक जाजपुर बालेश्वर दे चलाचल करिवो। टिटिलागड़ तुंदुला टिटिलागड़ कुंभमेला स्वतंत्र एक्सप्रेस बलांगीर बरगड़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ दे जीवाकू थिबा बेले विशाखापाटना डीयू विशाखापाटना स्वतंत्र ट्रेन रायगड़ा बलांगीर और नोआपड़ा दे जीव बोली पूर्वतट रेलपथ कर्तृपक्ष सूचना देइछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଯିବେ ଜୟଶଙ୍କର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ହେବେ ସାମିଲ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଶପଥ ନେବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 312 ଏବଂ କମଳା ହାରିସଙ୍କୁ 226 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 270 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୱାସିଂଟନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକାର ଆଗାମୀ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାନ୍ସ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମିତିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇ ଉପସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶୁକ୍ଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ମେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ମେ 25 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିସିସିଆଇ ବୈଠକରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରବିବାର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ବିକଶିତ ଇଣ୍ଡିଆ ୟଙ୍ଗ ଲିଡର୍ସ ଡାଇଲଗ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଲିଡର୍ସ ଡାଇଲଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମୁଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେବଳ କହିଦେଲେ ଆମେ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବା କି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମାନଦଣ୍ଡ ବିକଶିତ ଭାରତ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର ଦିଗ ସମାନ ରହିବ ବିକଶିତ ଭାରତ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବା। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ବିକାଶରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶେଷ ଖବର ଗହୀରମଥାରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ, ବନ ବିଭାଗଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଟ୍ରଲର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଟ୍ରଲର ମାଫିଆମାନେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉତ୍ପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ଟ୍ରଲରକୁ ଧରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଟ୍ରଲରଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲରରେ ଥିବା 8 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଲର ମାଫିଆମାନେ ବନ ବିଭାଗଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି।